सजने ओडिशार परंपरा प्राचीन संगीत ओडिशी कला माध्यम आगे संगीत जगतगुरु ठाकुर अभिराम परमहंसर पवित्र लेखा एक ताल आधारित चारि मात्रा आज्ञा चारि आज्ञा कौन आज्ञा आज्ञा से पवित्र लेखा जनता जनार्दन भेंट हुआ बोल भाई नारायण स्वामी की
শ্রোতা মন্ডলী তথা কল্যাণময়ী স্নেহময়ী মমতাময়ী পুরাণ দোষিনী এ মাতৃস্থানীয় ধর্মস্থানীয় মহিলাগণ কুনি কুনি পুଅ ଝିଅ ଆଜି এই পবিত্র সত্যনারায়ণଙ୍କର দরবার ପାଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବସେଇ ଦିଅ। ବାପା ଚାରି ରାତ୍ର ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ଚମ୍ପୁ ଆସିଲାନି କଣ କହିବା କାଲୁଆ ଟିକେ ଚମ୍ପୁଗା ଚୌପତିଗା ଦକ୍ଷିଣିଗା ଇଏ ହଉଛି ପାଲା ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଲେଖା ଲପଟ ଚମ୍ପୁ ଚମ୍ପୁ ନା ପଞ୍ଚୁ ଲପଟ ଚମ୍ପୁ ଲାଗିଲାରେ ଲାବଣ୍ୟ ନିଧିକି ଶ୍ୟାମ ରଥ ଶ୍ୟାମ ବୋଇଲେ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ବୋଇଲେ କି ରାଧା এই রাধা কৃষ্ণଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମାମୃତ ଚରିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରେମାମୃତ ତେଣୁ এই ଯୋଉ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମାମୃତ ଚରିତ ଗୋପାଳ କୁଳର ତିଳକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ପ୍ରେମମୟୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ରାଧା ଆମେ ଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ରାଧା ଆରାଧନା ଯେମିତି ରାଧା ଆରାଧନାର ଧାରାଟାକୁ ଓଲଟେ ଧାରାଟାକୁ ଓଲଟେ ଦେଲେ ହବ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ କି ନୀତି କୃଷ୍ଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠି ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳରେ ମଥୁରାରେ ବଢିଲେ ଆସିକି କୋଉଠି ନା ଗୋପପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପପୁରରେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ସାରେ ଏ ପୁଣି ଛୁଆରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କାହିଁକି ପାଟି କଲ ବସ ମୋ ମା ମାନେ ଟିକେ ଦେଖ ଆପଣ ମାନେ ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଓଳିଆ ତା ଦେହରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଝାଡୁରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେହ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସାବୁନରେ ଆଚ୍ଛା ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଫରେ କିନ୍ତୁ ଭିତର ଯଦି ଘରଟା ସଫା ଘର ଯଦି ସଫା ନାହିଁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବସିବ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଘରଟା ସଫା ହେଇନି ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ସଫା ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ଯାଇ ସେ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ମହିଳା ଅଛି ଏ ମହିଳାଟାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପବାସୀ ମାନେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଟା ଏତେ ପରିଷ୍କାର ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ସିଂହାସନରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା ଲଳିତା ବିଶାଖା ଅନୁରାଧା ପ୍ରିୟଙ୍ଗଦା ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ହଉଛି ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାକିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ କଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଠାରୁ ବଡ ଧନ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନଅ ପଟଳ ଚମ୍ପୁ ଲାଗିଲାରେ
श्याम बोले कि कृष्ण लावण्य निधि बोले कि राधा ये राधा और कृष्ण पर प्रेमामृत चरित दिने जमुना कूल रे भगवान कृष्ण अछंती ये कथा गोपालन माने जानि ना समस्त भाबिले आमे आगे दिबा कृष्ण को अपेक्षा करिया समस्त आज्ञा बाहर ललिता विशाखा प्रेम गोटा को डाके बेबी रूपी रूपी झिली बिली आशा दीदा आज्ञा समस्त जेतले बाहर पड़की गोपदाटा खाली पार हेतंती हेलो जमुना कूल को जीवा पूर्व गले अरे राधा जदि न दिबे आम संगरे जमुना कूल कोन सुंदर देखाइबो कि आपण मानकर गोपाल कृष्ण पट्टनायक पाणला क्षमती गोटिए पद प्रमाण कले राधा परिशिला राधा मोथुला पौड़ा बेरी राधा परिशिला सब जदि पितल सदृश हो राधारानी होती खांटी सही सुना अरे राधा सिंह तो अरे राधा की आसीले नहीं यार घर में खाई बस राधार धर्म देखा ए गोटिए झियो पूजा ठीक राधा को डाकिलो हम जा आमे एठी अपेक्षा करथिबा हम एक सप्ताह के बड़ी आसी आज्ञा कथाबार्ता हो हो जमुना कूल पहुंची जाइछंती जेतले राधा को डाकिला को गोटे चतुरी झियो गला पछपटु जने डाकिला गला ए झियो आ जाना ए देख कोन देखिले आज्ञा कवि सूर्य बलदेव रथ लोचने देखिले लोक मा आखिरे देखिले लोचने देखिले लोक मुकुट चंद्रिका जाक लाखारे हेबार रत्नपत लाखा बोले कि अलता राधाकर पाद अलतारे कृष्ण मुंडा को लगे दउछन प्रेम भिक्षा करछंती कवि कहिले जे राधाकर पादर तो थिला अलता कृष्ण को मयूर चंद्रिका केमिति लागिला केमिति लागिला ना राधाकर देहरु भंग बोले कि झाड़ गुड़ाक भागुला ए झाड़ द्वारा अलता रंग गुड़ाक तरली जाइछि प्रभु मुंडा को लगे नहीं राधा पाद तले राधा तमे मते कथा को चंद्रकाचार मयूर श्री खंड का 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 मंगलमयित केशं मंगलमयित केशं समस्त लुचिकी देखिले कृष्ण प्रेम भिक्षा करछथि राधि को पाद तले लागिला रे लागिला
ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଧେ ରାଧା ତମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛ ତ ମୁଁ ଜାଣି ଗୋଟିଏ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ତମେ ଅଭିମାନ କରିଛ ମୁଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସିଛ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଟା ବେଶୀ ବାଧେ ତେଣୁ ତମେ ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର ସେଇଟା ତମକୁ ବାଧା ହେଇଯାଇଛି ନା ରାଧା କଥା କହିବରେ କଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବର ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଦେଖିବା ରାଧା ତମେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখি ମୁଁ ଆସିବାଟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ ହଉଛ ଗୋରା ମୁଁ କାଳିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଛ ନା ତୋ ଚରଣ ସେବା ଭଳି ନହିଲି ଯେ ତୁମ ପାଦ ସଭାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ତମେ ବୋଧେ ରାଗି ଯାଇଛ ये गाली दिया ये महत गाली जितने पारछ मत तमे गाली दियो ये गाली दिया ये महत गाली दिया ये महत गाली दे रे बारी जाके मनर माना बारी दे रे बारी जाके मनर যেতে পারছো মতো তুমি গালি দিও মো মহত্বটাকে ছাড়ি দিও মু সেদিন রাগ করিবিনি কারণ তোমার যে প্রেম ভক্তি মু সেটাই তোমার উপর জমা রাগিবিনি সারে এ কপি মানে বলছিল কি করি আমি যদি এমানଙ୍କର নগাইবা কপি মানে অমর হবে কি করি আপন মানଙ୍କର গোপাল কৃষ্ণ পটনায়ক পারলাখমটি গোটিয়ে পদ প্রমাণ করে ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ କାନ ଆଜି ଟିକେ ଗାଇଦେଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆମର ସନ୍ଦେହ ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାରଳାଖି ମୋ ପ୍ରାଣ ରଙ୍ଗିଲେ ରଙ୍ଗିଲେ ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ বন্ধুর সোনারে সঙ্গে তুমি মোর প্রাণ সঙ্গিনী সুন্দরী তুমি মোর আশ রঙ্গিনী রে জীবন বন্ধু মো দোষটাকে ক্ষমা কর মো উপরে রাগ যা কর তো যা কর তো
ଶଙ୍କର ବୋଇଲେ କି ଶିବ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ନିଶଙ୍କ ବୋଇଲେ କି ନିର୍ଭୟରେ ମୋ ଦେହକୁ ଘନ ଘନ ବାଣ ବିକ୍ଷ କରେ ତମେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ମରିଛ ଶୁଣ ଯଦି କଥା ନ କହିବ ତାହେଲେ ଟିକେ କଣେଇ କଣେଇ ମତେ ଚାହିଁ ଦେବ ନା ମୁଁ କଣ ଜାଣିକି ଟିକେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହିଁ ଦିଅ ଚାହିଁ ଦେଇ ଦେଖିବ କଣ ଯୋଡ଼ି ପାଣି ଜଣା ହଉଛି ରାମା ମଣି ଯୋଡ଼ି ପାଣି ଜଣା ହଉଛି ରାମା ମଣି जोड़ी पानी पानी माने हाथ मु हाथ जोड़ी तुमको जनाऊँ मोर जदि किसी भूल होती मत तुम क्षमा कर दियो तुम व्यक्ति तुम कहार भल पाए ना मु नियम करी कहूँ ତମେ କଣ ନିୟମ କରିବ हाँ ଆସ कौटी की ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା कौन गाँ शिव मंदिर जाकि नियम करी ଶିବଙ୍କୁ ଛୁଇଁ କହିବ ତମେ ମତେ ଆଉ ମୋ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ओ शिव को छुई कहबी सुन शिव एठी अछंती हेलो एते दिन ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲିନି ଏଇଠି ଶିବ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଶିବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି एठी ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି सुन शिव को छुई नियम करी तो शिव एठी अछंती लेखक गौड़िया वैष्णव कवि अभिमन्यु सामंत सिंगार बालिया साथे गोटिए पद प्रमाण कले ए पद शेष रे आपण माने पाइबे कर 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 ଆଜି ସବୁ ବଡ ବଂଶ ଆସିବେ କାଲି କି ଦାସ ବଂଶ ତାପରେ ପତି ବଂଶ ତାପରେ ତ୍ରିପାଠୀ ବଂଶ कर पद शेष ରେ कर 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 पाइबे ଆଜି ସବୁ ବଡ ବଂଶ अभिमन्यु सामंत सिंगार कले श्री कृष्ण धरिले श्रीमती करा श्री कृष्ण धरिले श्रीमती करा बोलिले मुसखी श्रीमती करा बोलिले मुसखी श्रीमती करा श्रीकृष्ण धरले श्रीमती कर कर बोले कि हाथ तुम हाथ धरुची बोइले मु तुम किणा किंकर राधे मु तुमरा किणा चाकर पा चाकर रखुनी निजे काम निजे करते ना डायबिटीज
ତୋର ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ କରିଦେ ମତେ ନେଇ ଖେଳ। ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳୁନି। ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁନି। ଚାଲ ଶିବୁ। ତୁମ ବଚନ ସାକର ମାନେ ସାକର ଭାରି ମିଠା। ତମକୁ ଟିକେ ରଗେଇ ଦେଲେ ତମେ ଭାରି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କୁହ ଭାରି ମିଠା ଲାଗେ। ଚାଲ ଶିବୁ। ହେଲେ ତୁମ ବିନା ସଖୀ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଗତି। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବକ୍ଷକୁ ଶିବ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି କବି। ଏ ଛୁଉଁଛି କୁଚ ଶଙ୍କର। ତମର ଯୋଡ଼ି ଶିବକୁ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରୁଛି। ଆଉ ଦିନ ତମକୁ ମୁଁ ରଗେଇବି। ତମେ ଭାରି ଚଗଲା ହେଇଗଲଣି। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବେଳେ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେତେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ ସବୁ ତାଳି ମାରିବ। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରେ ଇଏ କି ପ୍ରେମ। ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବାଲିଆ ସାଥେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା। सकाळू चोपाटा को छड़े देबे देखिबे आज्ञा दी भाग गोटिए पट राधा गोटिए पट होते कृष्ण गोटिए पट जगत गोटिए पट होते नाथ गोटिए पट हरि गोटिए पट होते श्री बोले लक्ष्मी तेणु मोर पंडित मंडली कले आज्ञा राधा पाछे मुहि लंपट गोटिए पट राधा गोटिए पट होती कृष्ण गोटिए पट जगत गोटिए पट होती नाथ गोटिए पट होती श्री गोटिए पट होती हरि प्रत्येक शरीर आमको आकर्षण कर समस्त होती राधा तेणु प्रभु होती कृष्ण आज्ञा आकर्षण आमको कर से कृष्ण से राधा कृष्ण से पाला उद्योक्ता समस्त ये ग्रामवासी जिते कर्मी अच्छा ग्रामवासी पाला उद्योक्ता कर्मी एवं ताकू सहयोग कर भाई बंधु माने जी आर्थिक सहायता दौरान एवं जी बसिकी पाला शुणुंट प्रभु गारी श्रम बाकी रखते समस्त मंगल कामना कर समय सारा भारत वर्ष को घंट बढ़े रक्षा करतु गोर अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।